Jiju. Hi. Hi Jiju. Hi Chintu. What are you doing? छोटी मैं ड्यूटी पे। भाभी सुनना मेरी बात। क्या? एक बार ये फ्रिज खोलना। क्यों? खोलो तो। क्या हुआ? बंद करना। कर दिया। हाथ हटाओ। हाथ हटा लिया। दोबारा खोलना। अबे क्यों? खोलो तो। खोल दिया। बंद करना। कर दिया। भैया आप तो बोल रहे थे फ्रिज में करंट आ रहा है। ना चाहिए मेरी देसी लुक पे उतने मार जागा मेरा एटीट्यूड वा no 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 অনুগ্রহ করে পুরো মেনুটা শুনে সামনে আগান। বুঝলাম না, মা কি আমার মোবাইলের কাস্টমার কেয়ারের সাথে বিয়ে দিল? কথা বলতে চাইলে 1 প্রেস করুন, আর ঘুমটা খুলতে চাইলে 2 প্রেস করুন, আর ঘুমটা খুলে স্পর্শ করতে চাইলে 3 চাপুন। না মানে ম্যাডাম, আমার তো আপনার সাথে বিয়ে হয়েছে, আমি বাসর করতে চাই। সরি, আপনার অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত ব্যালেন্স নেই। অনুগ্রহ করে রিচার্জ করুন, দেনমোহরের টাকা পরিশোধ করুন। এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে আমার বাবা মাকে কল করুন। পুরো প্যাকেজটি চালু করতে কাবিনের 10 লাখ টাকা রিচার্জ করুন। হাই রে মোবাইলের কাস্টমার কি আর এটা কি আমার কপালে ছিল? বিয়ে করার জন্য ধন্যবাদ। আপনার রাতটি শুভ হোক। अरे कौन ब्यूटीफुल है? ये ब्यूटीफुल कौन है? बैटरी फुल है। come here. जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो क्यों लेकर गई थी? पूरी गाड़ी खत्म कर दी यार। जीजू कर दी ना आपने वही बात। अरे शुक्र मनाओ कि मेरी बहन को कुछ नहीं हुआ, सही सलामत घर पे आ गई है वो। और गाड़ी का क्या है, गाड़ी दूसरी ले लेना आप। यार मुझे पता है गाड़ी दूसरी आ जाएगी, लेकिन तूने कितनी मेहनत करके ये गाड़ी खरीदी थी। मतलब? अरे मतलब तेरी गाड़ी लेके गई थी, मेरी गाड़ी तो मेरा दोस्त लेकर गया हुआ है। तुम्हें कितनी बार ये क्या है? बैगन। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये क्या है? নাটক কম করো প্রিয়। তুমি যে মেয়ে দেখলে নিজেকে সিঙ্গেল বানিয়ে দাও, সেটা তোমার ফ্রেন্ড লিস্ট দেখলেই বোঝা যায় প্রিয়। কিছু কিছু মানুষ না দুনিয়াতে একদম হুদ্দাই বাচ্চা আছে, একদম হুদ্দাই, একদম বেহুদা। না প্রেম করে না বিয়া করছে। সকালবেলা ওই টাকামে যায়, রাইতে আহে কয়টা খায় ঘুমায়, আবার পরের দিন সকালে ওই টাকামে যায়, রাইতে আহে কয়টা খায় ঘুমায়। এই সব বোকাচোদার মধ্যে আমি একটা, এই বোকাচোদার মধ্যে আমি একটা, আমি আমার লাভ লস নাই, আমার জীবনটাই লস। गजब बेइज्जती है।